douleur et de compassion. Mais c'est la branche d'Istanbul de l'Association des droits de l'homme qui a réellement ouvert la brèche en utilisant pour la première fois en Turquie, lors d'un rassemblement public du 24 avril, le terme de génocide. C'était l'année dernière à Istanbul, puis cette année encore, devant le musée des arts islamiques, anciennement le palais Ibrahim Pacha, qui était précisément l'endroit où les intellectuels arméniens, rappelés le 24 avril 1915, ont été retenus dans des cellules avant leur voyage vers la mort. Le 24 avril 1915, sur ordre du comité Union et Progrès, les principaux intellectuels arméniens d'Istanbul, y compris les membres des partis politiques, les militants, journalistes, médecins, enseignants, commerçants, artistes, ont été arrêtés. Leur extermination a eu pour but de prévenir toute résistance de l'élite intellectuelle arménienne dans la capitale contre ce que les auteurs avaient à l'esprit et ce qu'ils allaient bientôt mettre en œuvre. Peu après, ce fut au tour de la population arménienne, ancrée depuis des milliers d'années sur ses terres ancestrales, d'être anéantie soit par des massacres purs et simples, soit par la faim, la maladie et la misère sur le chemin du désert syrien. Puisque l'État turc s'obstine dans sa politique négationniste, le changement doit venir de la société civile. La position courageuse de l'Association des droits de l'homme doit faire tache d'huile à tous les niveaux de la société civile turque. En effet, la douleur de la nation arménienne ne saurait être soulagée sans que le crime qu'elle a subi ne soit nommé, sans que la vérité ne soit connue et reconnue, sans que justice ne lui soit rendue. Ce crime contre l'humanité porte un nom, il s'agit d'un génocide. Aux intellectuels, aux démocrates, aux militants des droits de l'homme, qui se battent en Turquie pour la vérité, nous vous exprimons tout notre soutien. Nous vous demandons d'être les dignes successeurs de Hrant Dink et de poursuivre le travail difficile qu'il a entrepris pour développer la conscience de la société turque sur sa propre histoire, condition sine qua non de paix et de rapprochement entre les peuples turcs et arméniens. Avant de vous présenter nos intervenants et avant de donner la parole en arménien, je vais laisser Sassoon Sogui vous dire bienvenue de la part de l'Égat de Paris, puisqu'il en est le président. Merci Salo. Je ne vais pas faire un discours, je voudrais juste, au nom du comité de Paris de l'UGAB, vous souhaiter la bienvenue à nos amis de Sultratsko Tublebank, à nos amis du Conseil arménien européen, et vous dire que vous êtes ici chez vous. Toujours les bienvenus, surtout quand il s'agit de sujets comme ça, de mobilisation et de création de ponts entre les Arméniens et les démocrates turcs. Donc je vais passer la parole. Merci en tout cas pour votre présence. Donc, comme tu dis, Sassoon, c'est dans le cadre de la création d'un pont entre les sociétés civiles turques et arméniennes que nous recevons aujourd'hui Ayşe Günaysu et Aras Arafian. Ayşe Günaysu est actuellement membre du comité exécutif de l'Association des droits de l'homme à Istanbul, impliquée dans la défense des droits des minorités en Turquie, en particulier en ce qui concerne les Kurdes et les Arméniens. Et Aras Arafian, historien spécialisé dans la fin de l'Empire ottoman et l'histoire arménienne contemporaine. Il visite fréquemment la Turquie et a beaucoup travaillé sur les archives, notamment ottomanes. Il est le directeur de l'Institut Komitas à Londres. Սիրելիներ, որպես ծեր ժամանակը շատ շարժեն, ես պիրանսիմ անգեդերը, որ բոլորս արդեն գիտենք։ Վերջին տարիներում Թուրքիո մեջ կարգոմարտիկ միություններ, հաստատություններ, սկսած ցեղասպանության մասին քաչորեն խոսի, սկսան ճնշումներ գարավարական հայտնի մտայնության վրա։ Սկսան 24 ապրիլը հիշել, ձեր ցավը մեր ցավն է ըսել։ Գադարել զանազան քաղաքներում մեջ ցույցեր, հիշել մեր զոհերը, մեր բաբերը։ Այս միությունները գլխավորը մարդկային իրավունքներու միությունն է։ Հետևած ըլլալու եք, առանց բարերու խաղերու, առանց վախնալու, պատասխանատուներուն աչքերու մեջ նայելով բորացին, կամուչնան կսին, որ ցեղասպանությունը ուրացող ժողովուրդը մաս կգազմեն։ Խոսեցուցին իրենց սիրտը, իրենց խիղճը,
Սիրելիներ, հավատացեք, որ այս սիրտը թեև քիչ է, մտերիմ է, անկեղծ է, հարկի է, մարդկային է։ Այս մեկը մեր մեջ ունենալու փախտը ունի այսօր, մարդկային իրավունքներում միության բոսո բազասխանադուն Այշե Գյունայսուն է։ Ունենք նաև փախտը հյուրասիրելու Արաս Հարապյանը, Կոմիտաս ինստիտուտի դլորենը, որ Բուկաշիդակ Թուրքիայեն 24 ապրիլը հոն պիշել է հետո։ Շնորհակալություն Այշեին, շնորհակալություն Արային, նաև Ուգաբին, որ ընդունեց մեզ իր սրահի մեջ։ Վերջին շնորհակալությունը իսկ սիրելիներ, ձեր բոլորին, որ ներկա եք մեր դողքին։ Շնորհակալություն ձեր բոլորին։ Խոսնակները որոշեցին բարոնարան դիսկուսիա առաջ։ Նախ կլսեք, հանգիստ կլսեք ինձ։ Այո։ Okay, is that better? Շնորհակալ։ Նախ շնորհակալ եմ այսօրվա հրավերի համար, բադիվ իմս է հոսելալու։ Եվ ներկայացումներն հետաքրքրական էին, որ ամբողջ ծևումը ոճը ցեղասպանության հարցի հետ մասին խոսելու ծևը փոխված է։ Երկխոսության մասին կխոսենք, բարեփոխության մասին կխոսենք, նաև անշուշտ ոճիրը։ Եվ իմ 15-ի ոճիրը, իմ ներկայացումս ադոր հետ կապված է։ Չուզեցի միան չարտ եւ այլ 15-ի բարմական թեփ խոսի, բայց խոսի իբր դեպքում, որ այսօր նշանակություն ունի, կարելի է վերլուծել, ընթացքի մեջ է եւ գարելությունները, որոնք մենք կրնակ ընդունել եւ աշխատել բարի նպատակներով համար, այս հարցը հարաճ տանելու համար։ Իմ աշխատանքից մեջ վերջին 30 տարվա մեջ, ուրեմն բավական հետաքրքրական փոփոխություններ եղած են հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ եւ ներկա թրքական բերության վերաբերյալ։ Քեշովը սկսի 80-ական եւ 90-ական թվականներուն առաջին անգամ ընդալով թրքական բերությունը բոլորովին ուղղություն փոխեց ցեղասպանության հարցի շուրջը։ Եթե մինչև անադեն գերքեին եւ գլերեին եւ փամեջեին ասել 80-ական թվականներուն է որ թրքական բերությունը պետքությունը սկսավ ավելի բացօրեն ցեղասպանության մասին խոսել։ 90-ական թվականները եւ առաջին ասի ուրեմն բավական դաշված եւ ասենք թեզերը մեջտեղ ելան եւ ամբողջ ուղղությունը քաղաքական նպատակներով ցեղասպանությունը հերքելու համար։ Ուրեմն երբ այս համասարան կացած էի, արդեն թրքական բերությունը սկսած էր նոր քիքեր հրատարակել եւ նոր քիզմա ընդգրկել եւ ամեն լաբորատորիա գիտլա կամորան գյուրին քիքը Ermeni դոսիասեր թեփքերենով The Armenian File անտերենով նաև գարտակտերը գերմաներեն եւ ֆրանսերեն թարգմանություններ։ Եվ հոսը առաջին անգամ նոր քիզը սկսան մշակել, ասելով եւ բացահայտորեն եւ իրենց թիրքը որոշումը որ մտածված է, այլ որ հայոց ցեղասպանությունը միայն պետք է խոսքի Օսմանյան նյութերով վրա հիմնված եւ անշուշտ իրենց տեսակետը վրա փորձեցին հիմնել։ Այսինքն մեր ցանոթ թեզն է հայերը ավստամ ժողովուրդային հայերը ուրեմն դեհան եղան 15-ին, դերձոր գրգվեցան եւ վերահաստատվեցան։ Ասկի շատ բարձր է։ Եվ փորձեցին ասեսագելի ներկայացնել ասես կոչված Օսմանյան արխիվներու վրա։ Եվ ատին գյուրինի գողքին ուրիշներ մեջտեղ ելան, ամբողջ քիքերու շարքը մեջան, նոր բացահայտորեն ցեղասպանության մասին խոսային։ Գացություն այդպես չէր ասենք 60-ական 70-ական թվականներում։
այլ 80-ական թվականներում բացահայտորեն անընդհատ Թուրքիո մեջ եւ Թուրքիո դուրս ասողությամբ կխոսեին։ Եվ 2000 թվականի մեջ մեկ ակիվս փոփոխություն եղավ, Թուրքիա ավելի բացվելով իբր բերություն, ավելի դեմոկրատիկ ասենք ուղղությամբ երթալով, թուրքական բերությունը սկսավ արտոնել ցեղասպանության մասին ավելի բաց արտահայտվել։ Անշուշտ իրենք որոշ անփարդաբան գեցված ունեին, գարձելով որ իրենց թեզը զորավոր է, իրենց ասխարծը իրենց ցերկն է, իրենց ակտիվներով շուրջը, եւ սկսան արտոնել ցեղասպանության մասին խոսի առաջին անգամ լալով, հոսե որ ալիևս չստացավ նոր փոփոխություններ մեջտեղ ելան, որովհետեւ մեմը որ ալիևս ավելի բաց բան եղավ, ասպարեզ դարձավ, օրինակ հրանտինգ հաշուշ անադենը որ ավելի մեջտեղ ելա, բայց միայն հրանտինգը չէր, շատ ուրիշներ, մեջլավ Այշեն, մեջլավ Ռագետ Սարակոլուն, ուրեմն բերությունը գործեր հերքել ավելի բացորեն, բայց սկսավ թուրքերու մեջ ալիևս հայանվաց կամ մարտանվաց ես պիտի ասեի, իրողությունների մասին խոսողներ մեջտեղ ելել, գիրք հրատարակել եւ որոշ մտավորականներ բացեփած արտահայտել pedagogan թեզի թեմը։ Թերթեր ռադիկալ անշուշ հիմա տարավ թերթը եւ Զարակոլոյի մասին խոսքերի որ ուղղակի ցեղասպանության մասին սկսած գիրք հրատարակել Թուրքիո մեջ թրքերենով ավելի մեղմորեն բայց կարևոր աշխատանք տարավ օրինակ Օսման Քոքերը որ ընդհանուր հայերու մասին գխոսի Անադոլուի մեջ արդեն ադիգալ բոլորովին նորություններ հայերի մարդ տեսնել Օսմանյան բերության մեջ եւ ոչ իբր ասենք հրեշ ժողովուրդը եւ ուրեմն արդեն Թուրքիո մեջ խոսքի արագ դարձավ եւ գամած հարցը քաղաքականացավ եւ հոսե որ ուրեմն փունգեդն իմ ներկայացում այսօրվա հետեւյալն է Այս իրականության մեջ արդյոք մեր դիրքը ինչ եղավ, կամ ինչ եղավ եւ ինչ կարելի է լալ աբակայի համար։ Որովհետեւ դեսենք որ ներկա Թուրքիո մեջ այսօր որ կարա ճիշտարություններ կան, հրակ դիգսպանեցին ճիշտ է, նորեն հազարներով մարդիկ այսօր դրամատիկ ասնույթի մասին ցույցնել տաքսիմի մեջ, մարդիկ տակավին լրակրոններ, մասնակիցներ դրամատիկ ասնույթերով աշխատել, դրամատիկ են Հագարակը բերությունը դակավին գիհերքե ցեղասպանություն բերության թեմ խոսին եւ առաջնագար թեմեր արդեն Թուրքիո մեջ երիտասարդների մեջ ունալով ակադեմիական կենիվը արդեն գնանքս ավելի հագաբեդական եւ ավելի փած նյութերով վրա աշխատին եւ ուրեմն ասիգա արից է գոչնել Թուրքիի մեջ որ մենք ավելի մասնագից ելան աս բարեփոխություններում Թուրքիո մեջ, որքան թուրքություններ կան։ Եվ ասիկա գսեմ ես անձնական փորձարարության վրա, ուրեմն 80-ական թվականներ արդեն Թուրքիա աշխատած է եւ դժվար է։ Օսմանյան արխիվների մեջ աշխատած է։ Գիտեք, զարմանալին ադե որ եթե հայերը հերու մնան Թուրքիային եւ չսպարինացնի թերով, ցեվում ասպարեզը բաց կցկեք թուրքական պետության եւ ասենք հետաքիմական ուժերու։ Բայց եթե ավելի համարցակը մեր նյութը դիրաբեդեն եւ դրամատիկ են թե pedagogan շրջանակներում մեջ խոսի իրենց հագաստելով իրենց գործունեությունը թե աջակցություն դալ հայանվաշ շրջանակներում թե մեջ Թուրքիո մեջ եւ ադորամա է Թուրքիա կացածավի 24-ին շատ ավելի կարելի է բարեփոխել շատ ավելի արագ ընթացքով բարեփոխել ընդհանուր հայկական հարցը Թուրքիո մեջ եւ թուրքական ժողովրդի վրա ասացությունն ասունտերու շուրջ օրինակ ասկե մոտ 10 օր առաջ ուրեմն ես որոշ շրջանակներում մեջ էի Անգլիա, ասին այսեք մեր ցերկն է կորզնելը։ Ես բան քիչ մը քրավիցեվո, ասին նա ես օրինակ ապրի 24 է։ Ապրի 24-ի մասին գսեմ հայերը դարվեցան, ցերպածավեցան, դարվեցան, սպանվեցան։ Ընդհանրապես տեղյություն չի գասում, եթե մարդը հարցը ինչ եղավ ապրի 24-ի ակտորիալներում, թերևս կնանացել թե Գեցոր բանը կաբաները կացին, օքեյ։ Ակե վերջին ոչ ակել ուր կացին ճիշտ, չանկր այաշ տիվերում ասին գիտեք, քանի մերավ եւ այլը, ուրեմն աշխատած է, էսին այ պամպս թե ոչ հեշտ է, ոչ թյուրն է Թուրքիո մեջ աշխատել եւ աստեցությունն ան, ուրեմն դոմսակ կնեցի բոլիս, ինչ այաշ երթա։ Այաշի սպանտավայրները մեկն էր, ապի 24-ի համար։ Այաշի հետ միջոցով թուրք լրակոնները կապեցան, մեկը կգակ հետաքրված է։ Հետստարի նյութերոս մասին խոսսակ եւ այլն, յետեկամ, ես կամ ուրիշ բամը չուսի,
Հաջորդ օր արդեն ռադիկալ թերթի մեջ 2 էջնոց ամբողջ բանը քրություն մտա։ Այսինքն գծուցում թե ինչ սեվը մեգա գրնան աշխատել թուրք բդավարականներու հետ կամ կրոներու հետ իրենց աջակցելով նույն տալով մարդկային կետի վրա հարաբերություն ստեղծելով ավելի լայն աստեցություն են նալ եւ ասպիսի գործունեությունը շատ եղած է եւ շատ բիդիլա եթե մենք մասնագիտ լան ասելով կորզունեության մեջ մտնել նույնպիսի կորզունի մեջ մտածել ասկե 5 տարի առաջ երբ որ օրինակի համար դաբույթ ասպես արտիական դաբույթ քիրքը ցեղասպանության հետ կապված որ թուրքերը գերկե գսեմ ասկա բոլորը ինչ ինձուց քիրքը մենք ասենք որ օքե աս քիրքի հարցը գուտե ինչի վերջնագետը դանիլ քիրքը մենք թուրքիո մեջ թարգմանել դի թուրքիո մեջ հայիննա հրադարեցին Անկարայի մեջ քինեցոն եղավ, Անկարայի մեջ ուրեմն ներկայացում եղավ, այսինքն գծությունի որ եթե ուզեն աշխատել, կարելի աշխատել։ Մենք ենք որ ետ կքաշվի եւ ըստ ինձ այս արիքները կփախցնենք Թուրքիո մեջ ուրեմն ավելի ասին հարաճատեմ մարտասեր շրջանակներով մեջ սեմ բան կորզունեություն դուրս կենալու, ասիկա ըստ ինձ սխալ է։ Անշուշտ դժվարություններ կան, անշուշտ թրքական բերությունը թեմբիդի գնա, բայց Այս ինձի չեն կեցուցած։ Եվ ասիկա պետք է դեր դանկիրես, որ թկան բերություն հագարակ ուժը բերության ցեկը դակամին գարտունեն, որ մենք ցայն ունենանք։ Եվ որ եւ կարանակ, եթե խոհեմ ծև աշխատենք, շատ բան հարաճ երտալ։ Տերություններ ունին անշուշտ, նագս արա ինչ ավելի ասեցուն չես ունեցավ, գազնագերչական կորձի գարոդի փորձարարությանը գարոդի փայց ջամփաները փայց են միջոցները ունի Եվ իմ ամբողջ ներկայացումս կուզեի ասուղությամբ տալի եւ կուզեի խոսքի արագ դարձնել թե ինչ ծավալ գրնանք մենք լավ իմաստով թուրքեր ասկաբեր ստեղծել եւ աբակային ասուղությամբ աշխատել եւ շատ համես կորզենա կարելի է կորզերով սպառել մինչև ամենափած ակադեմիական կորզեր մինչ արխիվներու մեջ օսմանյան նյութերով եւ այլն որ իմ բարեկա ակադեմիական կորզ բայց լալի կորզը շատ կարելի առաջ երթալ Ayşe'yi ես ասկաբակության քիչայցամ դարիներ ընթացքի, բայց Ayşe'ին բես շատ ուրիշներ կան Թուրքիո մեջ այսօր, որոնց ծավալը գփապակի մեր մասնակցությունը, մեր ներկայությունը Թուրքիո մեջ եւ մենք իրենց աշխատող իրենց ցիկը գծորացնենք եւ բամսեմ այսօր ուրիշ մեկը հետ խոսեի որ ասի այ բայց թուրքերը ծարայ ժողովուրդ են եւ ճիշտ է ծարայ մասը Թուրքիո մեջ այսօր երեխայական ծավալսեմ 120 ծայրահեղ է, ասիկ ֆաշիստական մոդեցում ունի, կարելի չէ լեզու գտնել, ասում կարևոր մեկված պետության մեջ է, 120 ուղղակի հայանվաստ է, քյուրդերու մեջ կացեք նայեցեք ինչպես հնավ ինչ-որ պետությունը չեն հավատը, հագարակ գավանան։ Եվ այսօրվա եղած ասպան, ինչ կսեք, շարժումը, at մեջտեղի եղած 60-100 մասին, at ժողովուրդը 60-100 Թուրքիո մեջ, որ Բեդուչան գոմե դարված է, որովհետև ուրիշ բան չեն լսեց, որովհետև Բեդուչան ցայնը զորավոր է։ Բայց եթե մենք ավելի աշխատենք Թուրքիո մեջ, կգնան ավելի աստեցություն ունենալ եւ այդ խորհակներով աստեցություն ունենալ թկական Բեդուչան վրա։ Բայց որ կադեմ որ հերու մնան կամ դվախտան կամ պետիած կորձը չեն գոզ հարաշտանին, ուրեմն այդ գործընծնեն։ Եվ հոսև ծևում ադե թկական Բեդուչան ուժը։ Եվ եթե այսօր հրանտինգը սպանվեց, ասեմ Հրանտ ինքը սպանվեցավ, որովհետև գրնալ այդ բարժ թուրք ժողովրդին խոսիլ, աստեցություն ենալ եւ ադիգա ծայրահեղներուն բախը։ Հրանտին զարգին, բայց կարևոր է որ մենք նույն ուղղությամբ երթալ եւ նույն կոլը շարունակենք, որովհետև մեր ցերկն է։ Եվ ասիկա հսկայական կորչ չէ, ավելի գաղված է նկարագրել եւ կոլ հարաշտանել են։ Եվ հուսամ ավելի Կարևորը մենք ասնետորում ասենք բացորեն խոսենք սպիկի մեջ եւ ադուղությամբ աշխատանք տալին։ Եվ ուրեմն աբական պիտի ցեղասպանության հարցը պիտի լուծի ոչ Ֆրանսիայի մեջ կամ Ամերիկայի մեջ, բայց Թուրքիո մեջ, եթե մենք դրամատիկ կորս տանենք։ Անձնական տեսակետից է, այս տեսակետն է, որ հիմնված է, ասենք 30 տարվա գործունեության վրա Թուրքիո մեջ։ Շնորհակալ։
Avant toute chose, konuştuğum için özür diliyorum. Ermenice öğrenmek çok isterdim. Maalesef. Teşekkür etmek istiyorum. Beni davet ettiğiniz için, cömertliğiniz için her bakımdan. Şimdi ben avant toute chose. Evet. Je m'excuse, bon, je parle toujours en disant je, bien sûr, c'est madame qui parle et non pas moi. Je ne suis que sa voix, dans la langue française, traduite. Donc, avant toute chose, je m'excuse d'avoir à parler, à m'exprimer dans la langue turque et non pas en arménien. J'aurais aimé m'exprimer dans cette langue, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je tiens à vous remercier tous et à toutes de votre accueil et de votre générosité avec laquelle vous m'avez reçu aujourd'hui. Bir şey için daha özür dileyeceğim. Bir şey için daha özür dileyeceğim. Ben titiliyorum. Bana tahammül etmenizi rica ediyorum ama söz veriyorum. Mümkün olduğunca az tüketleyeceğim. Je voulais m'excuser une seconde fois auprès de vous parce qu'il m'arrive de bégayer et je tiens à m'excuser encore une fois de cette gêne qui peut éventuellement être difficile pour vous. Merci de votre compréhension. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Sizlerle olmak benim için büyük bir mutluluk. Ama aynı zamanda bir mahcubiyet hissediyorum, bir çeşit utanç da duyuyorum. Je voudrais que vous sachiez que pour moi d'être ici est un honneur. J'en suis fière. Mais ce n'est pas tout. J'éprouve une deuxième sensation qui est une sensation de honte. Bu utancın nedeni soykırım ülkesinden geliyorum. Ve soykırımı inkar eden bir ülkeden geliyorum. L'origine de cette honte que j'éprouve aujourd'hui, c'est parce que je viens de cet État qui est l'auteur de ce génocide. 20. yüzyılın başında bugünkü Türkiye'de yaşayan her 5 kişiden biri gayrimüslimdi. Bugün ise bu nüfusu orana vurduğumuzda bugünkü Türkiye'nin 17 milyon gayrimüslim olması lazımdı. Şimdi ise ve bunların önemli bir bölümünün Ermeni olması lazımdı. Şimdi ise ancak 70 bin kadar Ermeni var. Yani olması gerekenin sadece 1/1000'i. Au début de ce XXe siècle, en Turquie aujourd'hui, si on tient compte de la population actuelle, il aurait dû y avoir une population de 17 millions d'Arméniens. Or, lorsqu'on prend aujourd'hui par rapport au nombre, nous en arrivons uniquement à obtenir un très petit chiffre de 60 à voire 70 000 Arméniens. Et au début du siècle, il y avait une personne, pardon, pas au début du siècle. Auparavant, il y avait une personne sur 5
qui n'étaient pas de confession musulmane. Donc bien sûr, les Arméniens en font partie. Et par rapport à ce chiffre aujourd'hui, c'est-à-dire les 60 à 70 000 Arméniens aujourd'hui en Turquie, cela ne représente même pas une goutte dans l'océan, dit-elle. Ermeni ve Müslim nüfus bu derece kökü kazanırken onun ardından Müslüman nüfus özgürce çoğaldı. Ermenilerin, Süryanilerin, Rumların zenginliklerine el koydu, zenginleşti. Ve ben onlardan biriyim. Utanç duymamın nedeni bu. À côté de ces chiffres, nous constatons que la population turque ainsi que la population kurde a augmenté de façon tout à fait raisonnable, tout à fait même forte et en toute liberté. À côté de ces minorités, nous pouvons également, à côté des Arméniens, nous pouvons également compter parmi les minorités, on peut compter les Arméniens bien sûr, mais aussi le Rome et les Assyriens qui ont été victimes, qui ont été expropriés de leur richesse et qui ont été aujourd'hui appauvris de leur richesse. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui j'éprouve cette sensation de honte que j'exprimais tout à l'heure devant vous. Ben soykırım gerçeğini çok geç öğrendim. Benim halbuki ben Türkiye Komünist Partisi'nin üyesiydim, komünistim ve bizler kendimizi toplumun en ileri unsurları görüyorduk. Bütün her şeyi daha iyi biliyorduk, bildiğimize inanıyorduk ama soykırım gibi korkunç bir gerçeği bilmiyorduk. Bu korkunç gerçeğin farkında değildik. Utanç duymamın bir şeyi de nedeni de bu. J'étais membre du Parti communiste dans ce pays. Faisant partie, je croyais faire partie de ces leaders en plus éclairés, être donc avec une connaissance. Eh bien, rien n'en est, car moi-même j'ai appris ce génocide, le génocide arménien, très très tardivement. Et cette réalité, cette terrible réalité, je l'ai apprise que plus tard, beaucoup trop tardivement. Voilà encore une raison pour laquelle j'ai honte. J'ai honte de venir de ce pays, donc, qui est la République de Turquie. Soykırım inkarcılığı sadece biz yapmadık demek değil. Soykırım inkarcılığı bir yalanlar dünyası yaratır. Okullarda ders kitapları, filmler, radyolar, televizyonlar, her şey ama her şey yalan söyler. Yalan tüm yaşama egemen olur. Le négationnisme n'englobe pas uniquement le fait de ne pas reconnaître le génocide. Il est à l'origine même de l'ensemble d'un certain nombre de choses, comme dans les livres à l'école, c'est-à-dire l'éducation nationale, au cinéma, pour les films, à la radio, à la télévision, les informations, c'est-à-dire ça touche à tout, du début jusqu'à la fin, de tout ce qui concerne une société et le quotidien d'une société. Et le négationnisme ne doit pas s'arrêter à ceux qui vont se défendre uniquement en disant « on ne l'a pas fait, on n'y est pour rien ». Cela concerne toutes les couches de la société
et surtout le quotidien de l'ensemble de la société. Yalanın gizlediği şeyin ne olduğu burada çok önemli. Soykırım. Soykırım tam anlamıyla anlaşılamayacak, kavranamayacak. Geri döndürülemez, telafi edilemez. Bunun için özürü de dilenemez. Çünkü affedilemez bir şey. Bu böylesi bir şeyin intikarı kurumsallaşıyor, devletleşiyor ve dediğim gibi bütün hayatı kapsıyor. Ama bakın en önemlisi insanın düşünme, hissetme yeteneğini elinden alıyor. Hatta görme yeteneğini. Yani gözünüzün önündekini göremeyebiliyorsunuz. La chose la plus terrible, la plus horrible, ce n'est pas tout à fait le mensonge proprement dit. C'est aussi tout ce que cela peut engendrer. Des choses qu'on ne peut même pas aujourd'hui expliquer, qui ne peuvent pas s'effacer, qui ne peuvent pas être excusables, qui ne peuvent pas être... L'excuse ne peut être possible. Cela n'est pas possible. Aujourd'hui, ces mensonges, c'est-à-dire le négationnisme, fait partie de l'État. C'est au plus haut sommet de l'État. C'est l'État lui-même qui est à l'origine de ce mensonge. Et les gens, parce qu'elle essaie d'expliquer de quelle façon cela peut venir toucher les citoyens, les personnes, et elle dit, ça peut leur faire perdre leur capacité de réflexion, de sensation, et même leur capacité de voir. C'est-à-dire toute prise de conscience et le discernement, la chose la plus importante. Ce qui rend tout simplement les personnes handicapées. C'est le terme qu'elle emploie. Gerçekleri çok geç ve çok yavaş öğrenmeye başladık ve bundan çok utandık. Biz diyorum ama bir avuç kişiydik. Öğrendikçe daha çok şey öğrenmek istedik. Hala öğreniyoruz. La vérité, nous l'avons apprise très très tardivement. Non seulement très très tardivement, mais à goutte d'eau, avec très très peu d'éléments et très très peu de choses. Et quand je dis on n'était qu'une poignée de personnes. On n'était pas plus nombreux que cela. Et au fur et à mesure qu'on apprenait, au fur et à mesure de découverte en découverte, eh bien on continue à avoir honte. Et par contre aujourd'hui on continue à apprendre et à vouloir savoir la vérité, à découvrir la vérité. Biraz önce yalanın bir sis perdesi gibi, kalın bir sis perdesi gibi tüm hayatın üstünü örttüğünü anlatmıştım. Şimdi o sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Gerçekler bir ortaya çıkmaya başlıyor ve şu anda Türkiye'de ve Türkiye Kürdistan'ında gerçekler konuşulur oldu. Bir cümle daha. Şimdi hemen şunu belirtmem lazım ki bu aydınlanma, bu öğrenme Türkiye'nin batısıyla Türkiye Kürdistan'ı dediğimiz Kürt illerinde çok büyük bir fark var arada. Kürt aydınları, sadece Kürt aydınları değil, ortalama Kürtler bu konuya çok daha duyarlılar.
Türk aydınlarından daha önce özür dilemeye başladılar. Paradoksal bir durum. Tahmin ediyorsunuz niye paradoksal dediğimi. Fakat hayatın gerçekleri de karmaşık. Bu da bir gerçek. La métaphore concerne un rideau de brouillard. Parce que ce mensonge est un rideau de brouillard. Aujourd'hui, ce rideau commence à tout doucement s'écarter. On commence à voir à travers, parce qu'il y a de moins en moins de brouillard. Elle parle également du Kurdistan turc, de la partie de Turquie. Aujourd'hui, en Turquie, on peut enfin parler un peu plus du Kurdistan et surtout de ce qu'ils ont souffert et de ce qu'ils ont dû supporter, c'est-à-dire leur peine, leur souffrance et leur honte. Mais je dois absolument rajouter, le Kurdistan turc, il y a une énorme différence entre le Kurdistan turc et la Turquie, c'est-à-dire du côté Europe, entre l'Est et l'Ouest. Aussi paradoxal que cela soit-il, dit-elle, les intellectuels kurdes sont beaucoup plus avancés. Pas uniquement, d'ailleurs ça ne s'arrête pas aux intellectuels kurdes, ça va jusqu'au peuple kurde. Par rapport aux Arméniens, ils sont beaucoup plus avancés en ce qui concerne donc de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer et de façon plus libre. Şimdi inkarı bir kale gibi görecek olursak çok sağlam bir kale, bir çatlak oluştu. O çatlak henüz çok ince ama bu çatlak nasıl oluştu, nasıl bir yol izledi, şimdi onun hikayesini biraz anlatmak istiyorum. Elle voudrait donner comme exemple une tour extrêmement solide et surtout en parfait état. Cette tour doit représenter le négationnisme. Elle est debout, elle est solide, elle est importante, elle est énorme et ça représente le négationnisme. Et elle dit, il y a eu une brèche dans cette énorme tour aujourd'hui. Yıl 1990'ların başı, 90'larda yani bütün France touche pas à mon pote et c'est pour la première fois avec ce nom-là, avec sous cette portée que les Kurdes ont essayé de se mettre, de trouver une façon de se mettre contre donc, le racisme et le nationalisme. Bu grubun yaptıklarını vaktinizi almamak için anlatmayayım ama bu grupta yer alanlar İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde Azınlık Hakları İzleme Komisyonu kurdular yıl 92-93. En 1992-93, ce groupe a créé la commission d'observation des droits des minorités en Turquie. Bu grubun kurucuları arasında birçok ilki gerçekleştiren bir komisyondu. İsimlerini anmak istediğim insanlar var, tanıyorsunuz. Bunlardan Osman Köker'i anmak istiyorum. Bu bir zamanlar yayıncılığın kurucusu. Burada işte Osman Köker'le arada Sarapyan Van'dalar. Neşe Ozan, Osman'ın eşi şu sol
solumuzdaki. Görüyorsunuz Ayşe Hürün'de var burada. Yine burada Yale'da var. Bu üç kişi bizim komisyonumuzun beyni gibiydi. Çok önümüzü açtılar ve çok yararlı işler yaptılar. Şimdi Osman bir zamanlar yayıncılıkta Neşe Türkiye'li romanlar için bütün hayatını adadı. Yayında Almanya'da politik mülteci. Ces personnes que vous voyez sur la photo et qu'elle a citées, Osman Köker, son épouse Neşe Ozan et Yelda, que vous avez noté, sont les membres fondateurs de cette commission. Elle dit également qu'Osman Köker est un ancien journaliste et réfugié politique, donc en Europe, qui étaient les cerveaux de cette commission, qui ont fait d'excellents travaux concernant cette commission. Biz azınlık hakları izleme komisyonumuzun adını bu dönemde değiştirdik. Şunun için azınlık kelimesi bir negatiflik içerdiğini ve sevmedik o kelimeyi. O yüzden ırkçılık ve ayrımcılığa karşı komisyon olarak değiştirdik. Evet. Cette commission a subi une modification. À l'origine, elle s'appelait la Commission d'observation du droit des minorités. Le terme des minorités a subi une modification et cette commission est devenue la Commission contre le nationalisme et le racisme. Bu dönemde hala İHA'nin İnsan Hakları Derneği'nin bu komisyonu bu konularla ilgilenen Osmanlı'dan Cumhuriyeti Türkleştirme politikaları üzerinde yoğunlaşan tek çevreydi, tek örgüttü hala. Cette commission est la commission est une des premières commissions, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui date depuis de longtemps, qui est très ancienne et qui fait partie des commissions, rares commissions qui ont donc travaillé sur le sujet qu'elle vous a cité. Yalnız biz belki örgüt olarak tek ama çok önemli kaynaklarımız vardı. 1996'da biliyorsunuz Agos'un yayınlanması hepimiz için bir okul oldu. En 1996, avec la publication d'Agos, ça a été, bien comme vous le savez, une école pour nous, un grand pas pour nous. Yine Taner Akçal'ın kitapları, Ragıp Zarakoğlu ve Ayşe Nur Zarakoğlu'nun kitapları bizim başka kaynaklarımızdı. Les livres qu'elle vous cite font toujours aujourd'hui partie, sont à l'origine font partie des travaux qu'ils mènent actuellement. Şimdi vaktinizi çok almamak için komisyonun hangi alanlarda yani raporlar yayınladık, sergiler açtık. 6-7 Eylül sergisini ilk açandık. Tuzla Ermeni Çocuk Kampı'nın sergisini açtık. Kitabını yayınladık ama bu bölümleri atlıyorum zamanınızı çok almamak için. Pour ne pas prendre davantage votre temps, elle cite très rapidement donc la publication du livre de Tuzla ainsi que les expositions. Il y a eu plusieurs manifestations concernant toujours le même sujet. Elle dit je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble de ces événements pour ne pas vous faire perdre, pour ne pas prendre davantage la parole.
24 Nisanları etkinliklerimiz, anma etkinliklerimiz 2005 yılında ilk kez başladı. Bu da Türkiye'de bir ilkti, bir basın toplantısıydı. Ondan sonra devam ettik anmalarımıza. İlk açık hava toplantımız 2010'da oldu. Haydarpaşa'da. La première, le premier événement commence en 2005. Quand je dis événement, bien sûr, je parle du 24 avril. Donc, la première fois que nous avons fêté, nous avons osé le 24 avril, parler du 24 avril et de mettre un nom là-dessus, ça a été en 2005. Et pour la première fois, c'était en 2010, où cela s'est fait, donc le 24 avril, en public. 2011'de ve bu yılda Türk İslam Eserleri Müzesi'nin önündeydik çünkü bu bina 24 Nisan'da Ermeni aydınlarının Anadolu'nun içlerine ölüme gönderilmeden önce tutuldukları hücrelerin ve koğuşların bulunduğu binaydı. Cezaevi olarak kullanılıyordu. Kentin gerçek tarihini insanlara göstermek için dedik ki işte burası suç mahallelerinden biridir. En 2011, cette manifestation a eu lieu devant le musée des arts islamiques. Cet endroit est très symbolique parce que c'est l'endroit où les intellectuels arméniens ont été raflés, ont été regroupés dans des cellules avant le dernier voyage, l'ultime voyage vers la mort. Bu yıl bir farklılık oldu. Bu yıl yine aynı yerdeydik ama iki Katolikosluğa, bir Eçmiyazin'deki tüm Ermeniler Katolikosluğuna, bir tanesi de Beyrut'taki Kilikya Konsolosluğu'na birer mektup gönderdik. Bu mektupta onların adalet taleplerini, el konulan hem soykırımın tanınması ve el konulan binlerce kilise, manastır, mezarlık, hastane, işlik, atölye ve evleri, malların iadesi taleplerimiz bizim de talebimizdir dedik. Deux courriers ont été adressés aux catholicos. Dans ces deux courriers, il y a des demandes qui ont été faites, des demandes pour que enfin ce génocide enfin soit reconnu, et aussi une autre demande pour que l'ensemble des biens, l'ensemble des richesses appartenant aux Arméniens leur soient restituées. C'est aussi une façon de reconnaître le génocide. Bugün artık yalnızca İnsan Hakları Derneği değil, özellikle Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığıyla başlayan azınlık hakları ilerleme raporlarıyla Avrupa Birliği'nin gündeme geldi ve ihale dışında da aydınların, yazarların gündemine geldi. Gazetelerde tartışmalar başladı. Çünkü artık Türkiye hükümetinin önüne bunları da yapman gerek diye konan bir şeydi. Böylece bizim başlattığımız, yani övünmek gibi olmasın ama daha geniş bir çevreye yayıldı. Aujourd'hui, comme vous le savez, la Turquie a une demande
qui est toujours en cours pour rentrer dans l'Union européenne. Ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais nous sommes aussi dans la Ligue des droits de l'homme en Turquie, où j'en fais partie, dit-elle. Nous sommes aussi peut-être le premier grain de sable à l'origine des exigences de l'Union européenne aujourd'hui qui exigent que la République de Turquie reconnaisse, c'est une espèce d'ultimatum que l'Union pose sur la tête de la République de Turquie, reconnaisse ce génocide avant une éventuelle adhésion dans l'Union européenne. Ça fait aussi partie de nos travaux. Şimdi 2010 yılından itibaren yalnızca yani 24 Nisan'ı anma etkinliği yalnızca İHA'de tarafından yapılmıyor. Taksim'de de milliyetçiliğe, ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de örgütünün ve onu destekleyen çok aydın, yazar kişilerin desteğiyle Taksim'de de yapılıyor. Şimdi bazen kişiler neden iki ayrı anma oluyor İstanbul'da? Şimdi bunun yanıtı var bende ama zamanınızı çok almak istemiyorum. Bunu geçeyim. Tartışma bölümünde merak eden olursa yanıt vereyim. Olur mu? Bilmiyorum. Yapalım mı öyle? En ce qui concerne donc les réunions donc sur la place de Taksim, elle dit si vous le souhaitez, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, en parler plus longuement tout à l'heure ou un peu plus tard, je suis à votre disposition. Je ne veux pas m'attarder davantage sur ce sujet. Devam ediyorum o zaman. O bölümü atlayarak. Olur mu? Şimdi bu bölümleri çünkü atladığım için sizi bekletiyorum. Peki benim için yani kişisel oluyor ama benim için çok önemli bir şeyle bu konuşmayı bitirmek istiyorum. Biraz önce inkarın nasıl insanların hissedemez, göremez olduğunu, yani bu inkar mekanizmasının bütün bir yaşamı kapsadığını anlatmıştım ve insanları bir anlamda yapıyor, sakatlıyor. Yani düşünememesi, merak etmemek, görememek. Bununla ilgili bir örnek anlatmak istiyorum. Tout à l'heure, j'ai essayé de donner la définition des personnes qui perdaient tout discernement, donc la conscience, la réflexion, les sensations et même la vue. Avec le mensonge d'État. Je voudrais aujourd'hui, devant vous, vous donner un exemple concernant ces paroles. Yıl 1982. 1980'de bir askeri darbe oldu. O darbe döneminde Esenboğa havaalanına Asala üyesi iki kişi yaptı, saldırıda bulundu 7 Ağustos. 8 bunlardan 6'sı yolcuydu, ikisi güvenlik görevlisiydi. Bu çatışmada Zohrab Sarkisyan vurularak öldürüldü. Levon Ekmekçiyan çok ağır yaralandı. Ve iyileştirildi. O dönemdeki davalar 10 yıllarca devam etti. Bazıları hala bitmedi. 30 yıl. Levon Ekmekçiyan jet hızıyla
bir ayda yargılandı ve tek celsede idama mahkum edildi. Tek celsede. Nous sommes en 1982, donc l'époque militaire en Turquie. Elle nous parle d'une époque où il y a eu une attaque donc à l'aéroport par 2 personnes, membres de Asala. 8 personnes, dont 2 passagers, grièvement blessés, voire peut-être mortes. Donc, excusez-moi, ce n'est pas écrit là. Donc, elle nous parle de cette attaque et elle dit que concernant les procès, concernant cette attaque qui ont duré très très longtemps, voire plus de 30 ans aujourd'hui. Ça a induit à l'erreur. Donc, en 1982, il y a eu l'attaque d'Asala dans l'aéroport d'Esenboğa à Ankara. Il y avait 8 morts, dont 6 passagers et 2 membres de sécurité. Donc, pendant cette attaque, il y a eu Levonek Ekçiyan qui était blessé lourdement et Zorap, j'ai oublié le nom, Sarkisyan, qui était décédé pendant cette attaque. Donc, et concernant les cette époque, procédures, voilà, à cette époque, les procès habituellement duraient très très longtemps. Qui durent encore, donc les procès de 1980 qui ne sont pas encore terminés en Turquie, qui durent encore aujourd'hui. Par contre, le procès de Levonek Ekçiyan était bâclé en 1 mois et il était condamné à mort dans un seul procès. Par pendaison. Un seul instant. Et peut-être même sans le droit d'appel, certainement. C'est un mot. Devam edeyim mi? Şimdi biz o sırada ben ve kocam kaçaktık. Sahte kimliklerle yaşıyorduk. Benim gibi olanlar, hapishanede olanlar, kaçak olanlar, yani yurt dışında olanlar, biz İstanbul'daydık. Hepimiz tek televizyon kanalıydı. Büyük bir dikkatle televizyon izliyorduk. Devletin bizim hakkımızda söylediği tek kelimeye inanmıyorduk. Yalandı. Ama devletin Esenboğa konusunda ve Levonek Ekçiyan konusunda söylediği her şeye inandık. À l'époque, avec mon mari, on vivait clandestinement, sans carte d'identité et de façon tout à fait vigilante. Les journalistes, les radios, les médias ont écrit énormément de choses. Mais ni moi ni mon mari, on n'y a pas cru. Pas un seul mot de ce qu'ils avaient écrit concernant cette affaire. Non, c'est pas bon. Donc à l'époque, bon, je veux finir. À l'époque, donc, nous vivions clandestinement et comme la plupart des gens, donc, on ne croyait pas aux journaux, on ne croyait pas à la télévision, qui était une seule télévision à l'époque, une seule chaîne. Donc, mais par contre, on a cru ce qu'a dit l'État sur cette affaire. Même si on ne croyait jamais à l'État, aux journaux et à la télévision, mais nous, on a cru tout ce que nous a dit l'État sur cette affaire. C'est complètement différent. Sûrement cette affaire. Sur cette affaire. En fait, ce qu'elle veut dire, même nous, on a marché, on a cru, on a gobé. Bon, c'est pour ça, bon, tout à l'heure aussi, il y a eu une manque de traduction. Elle avait dit, bon, je vais vous dire quelque chose de très personnel sur la négation, pourquoi ça nous rend aveugles, mais c'est quelque chose de très important. Şimdi burada bir şey, sadece yalan söyleyen şey değil burada suçlu. O yalana inanan da suçlu. Justement, est-ce que qui sont les vrais responsables, hein? Ceux qui ont dit ces mensonges, c'est-à-dire le négationnisme, mais aussi ceux qui ont cru, c'est-à-dire c'est le tort principal, et aussi leurs complices. Ils deviennent complices tout simplement. Devlet olayı istediği gibi anlatmıştı, tahmin ediyorsunuz. Comme vous en doutez, l'État a raconté ce qu'il voulait concernant cette affaire. Köpeğin sonu filan dedi,
tabii o kadarına inanmadık ama böyleydi yani. On n'y a pas cru jusque-là, mais Şimdi sonradan bu 12 Eylül dönemi geçtikten sonra solcular bir anılarını yazmaya başladılar. İşte idam edilenlerin hepsinin, yani sağcılar dahil, faşistler dahil idam edilenleri tek tek biyografileriyle bir kitapta topladılar. Levon Ekmekçiyan yoktu o kitapta. concernant donc les événements de 12 septembre, il y a eu plusieurs publications. Il y a eu des livres, il y a eu des journaux, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'intellectuels qui ont écrit beaucoup de choses. Mais jamais une seule ligne n'a été écrite concernant Sarkissian et Ekmekçiyan. Ils n'en ont jamais fait partie. Rien n'a été dit concernant ces deux personnes. Şimdi zamanınızı almayayım ama daha çok yeni öğreniyoruz. Bakın yani birkaç ay önce ki Levon Ekmekçiyan ile Zohrab Sarkisyan masum insanların ölmemesi için sonuna kadar ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Hedef Esenboğa değilmiş aslında. Askeri havaalanıymış. Ve ölenlerin çoğu Türk güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateşle ölmüş. Belki de hepsi, yine zamanınızı almayacağım, buna ait tanıklıklar var. Je m'avoir accordé votre attention. Dans lequel, il dit qu'après 15 jours de sa libération, il a pris quelques repos parce que sur le plan santé, il était un peu affaibli. En tout cas, il remercie ceux qui lui ont rendu visite en prison, ceux qui lui ont envoyé des cartes, ceux qui lui ont écrit, et ceux qui, partout dans le monde, soutiennent son action. Alors, à ce propos, des parlementaires suédois, vous le savez peut-être, ont demandé au comité Nobel de mettre Gil Zarakolou dans la liste des, je ne sais pas quel est le mot, vous l'avez compris. Et dans la procédure du comité Nobel, sont pris en compte les demandes de parlementaires ou d'académiciens. Nous avons en France Jean-Pierre Mahé, qui fait partie de l'Académie des belles lettres, j'ai oublié le nom, qui est président d'honneur d'une association arménienne. Donc il va être actionné en ce sens afin qu'il regroupe autour de lui des académiciens pour faire cette demande d'inscription au comité Nobel. Voilà, j'en ai terminé. À quel ordre les pardonnez-moi, à l'ordre du CCAF. CCAF. Et les enveloppes, si vous voulez, on les prendra quand vous allez sortir, nous les récupérons. Merci pour votre soutien à Radio Zarakolou. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être très court dans votre réponse, dans les questions, bien sûr, pour que le plus grand nombre puisse s'exprimer et pour que Sarakian et Haché Gunassou puissent également s'exprimer. Donc on va prendre les premières questions si vous le voulez bien.
Bonjour, merci beaucoup. Je voulais demander s'il n'y avait pas aussi aujourd'hui une action à faire en direction de la diaspora turque en Europe, parce que souvent, quand on dit diaspora, elle est plus radicale ou plus extrémiste dans un sens comme dans l'autre aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, au niveau de la Ligue des droits de l'homme turque, une action à faire dans ce sens-là? Excusez-moi. Çok haklısınız. Türkiye'dekilerle başa çıkmak o kadar zor ki bir faaliyetiniz olamadı. Keşke o gücünüz olsa. Yani güçlü değiliz. Gücünüz yetmiyor. Türkiye'dekileri yetmiyor. Ama günün birinde o da yapacak bir güce ulaşırız. Vous avez entièrement raison. Malheureusement, et je le dis avec beaucoup de regret, nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes pas assez puissants aujourd'hui parce que même avec les Turcs de Turquie, on n'y arrive pas, on ne s'en sort pas. Alors la diaspora turque aujourd'hui en Europe, malheureusement, nous ne sommes pas assez forts et pas assez puissants pour entamer une telle action auprès d'eux. Et c'est avec beaucoup de regret. Onların arkasında devlet var. Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Devlet destek. Organize ediyor. Ils ont l'aide, sont soutenus par la diaspora turque ici en Europe. Ils sont soutenus par l'État turc, par la République de Turquie. Voilà d'où vient leur puissance. Devlet bizi hapse atıyor. Et nous sommes condamnés régulièrement par l'État turc, donc en Turquie, sur le territoire turc. On est souvent en prison. Ben değil ama çok arkadaşımız. Beaucoup de nos amis auraient pu en témoigner, ceux qui sont passés, en sont par là. Şaşınlara gelen çok teşekkür ederiz. Bildiğime göre 301 kanunu var. Pardon, excusez-moi. Il y a la loi 301 qui interdit la prononciation du mot génocide. Donc vous n'avez pas arrêté ici, je ne sais pas où on entend, vous n'avez pas arrêté ici, je dirai par la suite, vous n'avez pas arrêté ici de répéter génocide des Arméniens. Vous êtes sous la loi, donc sous cette interdiction. Quand vous allez rentrer en Turquie, est-ce que vous allez rester en libre ou on va vous amener en prison directement? Soykırıma uğrattı. Çünkü biz Kürtler de soykırıma uğruyoruz. Onun için arkadaşımdan özür dilemem gerekiyor. Çünkü ben de bir Müslüman olduğum için Saru benim arkadaşımdı. Ondan özür dilemem gerekiyor. Onun için sadece. Bana bir aydınlatma yapabilir misiniz benim? Yani çok... Alors, monsieur s'est présenté, monsieur dit qu'il est kurde, qu'il est en France, un kurde qui a vécu en Turquie pendant de longues années. Il est en France et il n'est pas rentré en Turquie depuis de longues années, voire 9 ans. Il dit, j'ai une interrogation concernant madame. Tout à l'heure, concernant le chiffrage aujourd'hui donc, de la population arménienne en Turquie, vous avez dit tout à l'heure qu'ils auraient dû être 17 millions et non pas 60 à 70 000 arméniens en Turquie. Et les Kurdes aujourd'hui, donc, ont continué à progresser dans leur population. Votre question, c'est pourquoi, c'est ça? Parce que je n'ai même pas... Est-ce que c'est les musulmans qui sont inculpés directement? Ouais. Biliyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz. Bon, on va... J'ai dit... Bunu çok iyi anladım. Ben yanlış anlamayın. Hepinize özür diliyorum. Dedim ki
eğer şayet böyle bir şey varsa, çünkü ben bilmiyordum. Dedim ya eve gidiyordum. Ermeni dostlarımız, okula gidiyordum. Okul çünkü bizi beynimize, çocukların beynine bir şeyler La yerleştiriyorlar. confusion, la vraie confusion consiste à dire en fait, c'est pour ça. parce que Bugün de ilk kez lorsqu'il kendime était duydum. enfant, Onun için lorsqu'il était biraz şey enfant, oldu, je suis biliyorsun. d'accord, Onun için özür dilemek istiyorum. Quand il était enfant, lorsque j'allais à l'école, donc officiellement, l'État, l'éducation nationale me disait les Arméniens sont nos ennemis, et lorsque je revenais à la maison, c'est-à-dire dans mon foyer, à la maison, sur le toit, on me disait les Arméniens, nos amis. Donc la confusion, elle est là. C'est le sens de votre question. C'était pas vraiment une question, c'était plutôt une confusion qu'il a vécue, qu'il voulait partager avec nous cette confusion et qu'il voulait s'excuser à son propre nom de... D'accord, on a entendu, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, s'il vous plaît, on va prendre des questions courtes, on va éviter les déclarations parce que vous êtes très nombreux et on va essayer d'enchaîner très vite. S'il vous plaît, des questions courtes, s'il vous plaît. Aram, վերջապես քիչը պետք է խոսիս, սկսար քիչ առաջ խոսիլ ծրագիրներու մասին, որ Թուրքիա կարելի է իրականացնել աբակային։ Գերդաս քիչը մանրամացնել ասիգա մեզի։ Ասպարգանից ուրեմն մեր կորձունեությամբ կփորձենք Թուրքիո մեջ սպիրկահայ կազմակերպություն ներկայացում ստեղծել եւ թե գիտական աշխատանք տանելու համար գիտական ակտիվներու մեջ, որովհետեւ շատ հումնիկը որ չէ քննարկված, մարդիկ ենթադրեն, որ ակտիվները մաքրված է, այլևս բավարար նայելի հագարակը շատ դիտ կա, կորձի գարոդի, երկրորդ քրկական ժողովրդին համար ավելի քննադատական կորձ դանի թուրք պատմության հանդեպ լուրջորեն, որովհետև քրկական ժողովուրդը արժանի այդպիսի տեսակետ գարտալու եւ ընդունակ է, եթե արժանին նյութը դրամատրվի։ Ուրեմն ուզենք այդ կորձերով ստեղծել Թուրքիա մեջ եւ նույն ժամանակ Ետասարտությանը կորձի մեջ պետք տպտագիստերուն, թերթերուն եւ այլն։ Այսօր հայագիտության մեջ հավանաբար ամենան հետաքրքրական կորձերը կկատարվին ետասարտ թուրք պապաններու կողմէ, որոնք թրքական ակտիվների մեջ կաշխատին, որոնք չեն ուզեն անցյալի մեջ եղած սխալներու վրա կոչել, հագարակը ուզեն փանալ, իրենք ուզեն իրենց հագարագործին փացեն ներկայացնել եւ ասիգա լավ մոդեցում է, այսինքն ամբողջ նոր սերունդը ելը կամ խելացի նոր սերունդը մեջ ելը, որոնց հետ կարելի աշխատել եւ որոնց հետ կարելի է լեզու գտնել հասարակ ուրեմն նոր պատմություն մեջտեղ հանելու համար։ Եվ նորեն ետ իմ վերջին գերից, որ ադոր համար մենք պետք ունենք ներկայացություն Թուրքիո մեջ ասպիսի դարերու հետ շփման մեջ գալու։ Եվ գուսամ իրենց կարգին ժամանակի ընթացքին Թուրքիան դուրս կան աշխատելու Ֆրանսիա կամ Անգլիա եւ օգտակար կգտնվին իրենց հանդեպ։ Կարելիությունները կան, ես դժվարություններով չեմ ուզել խոսի, որովհետեւ դժվարությունները կամ կարելիություններն ագդեսեն եւ գազիմ այդ ուղղությամբ երթալ առողջ է եւ նույնիսկ բարդականություն է այդ ուղղությամբ մտածել։ Ասական հարցը կարելի է լուծել եւ կարելի է լուծել ասենք մոդաբակային եւ ոչ թե ապարկասերներու գողոմը։ Ուրեմն լավադես եմ ուզել այդ ծավալ ուրեմն Une autre question courte, s'il vous plaît. Courte. Il y avait une question. Բարիգունցես բարոն Սարաֆյան շատ ներողություն համասարությանս քանի որ Անգլիայի մեջ կբնակիկ ինչ կխորիկ անգլիական կառավարության արխիվներուն բացումին կամ բացման կամ եթե շատ ներողություն զինվորական մանավանդ զինվորական արխիվներուն ինչպես կրնակ մտնալ կամ եթե մտածեք ինչ է ձեր մտածումները Զինվորական արխիվները խոսեն համարյա Թուրքիո մեջ խոսքի ընթացքում, չէ՞։ Ոչ, Ես լուրջ եմ ինչի մասին է խոսքը գներեք։ Անգլիական արխիվները իմ քիծածովս եղած դույթը բացի անշուշտ որոշ մեկ մասը կնան վերցուցած լան ինչպես գոյեվեդությունն է, բայց եղած դույթը բացի եթե ավելի մանրամասն չեք դա բարձրան չեմ մնալ։ Այսինքն իմ հարցումս քանի որ անգլիական կառավարությունը ասկե երկու դար առաջ հայտարարեց որ իրենց զինվորական
arşivները հայկական ցեղասպանության մասին, եթե 100 տարին չանցնի, որոշումով մը ճակատի մեջ, եթե որոշում առնել 100 տարի վերջը, փանալ այն ադեմ պիտի փանան։ Գիտեք բնավ լուրջունի միցեր խոսած են մասին գներեք։ Եթե ժամանակ ունենակ օրմը, եթե Լոնդոն գրատարնակ, Ինշալլահ, շատ փոխ կլա, եթե գանայք ցերեսագեր հայտնի։ On a parlé des 60 000 Arméniens de Turquie, mais les Kurdes, les Alévis et les Turcs qui sont d'origine arménienne, un quart, un huitième ou à moitié arménien, quelle est leur attitude? Est-ce que vous avez des rapports avec eux? Est-ce que ces individus, parce que ce sont des individualités, ont les moyens de se rassembler pour soutenir vos actions? Gizli Ermenilerden bahsediyoruz, değil mi? Si j'ai bien compris, nous parlons des Arméniens, entre parenthèses, dits secrets. Gizli Ermeniler çok yeni konuşuluyor. Çok yeni. Şimdiye kadar kendi evlatlarından gizlemişler. Sorunlarından. Fakat Ermeni meselesi konuşulur oldukça şimdi çıkıyor ortaya ve hatta baptiz olanlar var ama bulundukları yere göre değişiyor. Bazı bölgelerde hiç bunun dili getirilmesini bile istemiyorlar ama bu konuda sahada araştırma yapmak isteyenler var, projeler yapmak isteyenler var, biliyorum. Daha çok yeni bir konu bu ve çok üzücü bir konu. Cette catégorie, c'est-à-dire la catégorie des personnes qui ne sont pas 100% arméniennes, mais avec un petit pourcentage, peut-être 50% ou un peu moins, etc., commencent à se découvrir petit à petit elles-mêmes. C'est par les arrière-grands-parents, les grands-parents ou les parents. Donc ça vient petit à petit. Selon les régions de la Turquie, leur attitude elle est différente, elle peut changer, elle ne peut ne pas être complètement la même. Il y a des projets, j'en ai connaissance, il y en a qui veulent faire des choses et d'autres qui préfèrent rester dans l'ombre et un peu plus retirés, mais c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau, récent, c'est-à-dire se découvrir soi-même. On va prendre une question par ici. Je voulais juste savoir un peu plus sur les manifestations que vous avez rencontrées à Istanbul. Vous avez dit si on voulait savoir un peu plus concernant les manifestations à Taksim. La différence entre vos manifestations, l'association des droits de l'homme et la manifestation Place Taksim, quelle est la différence? Evet. Taksim ve İnsan Hakları Derneği'nin konuya yaklaşımında farklılıklar var. İnsan Hakları Derneği başından beri soykırımın tanınmasını talep ediyor devletten ve bütün hukuki gerekleriyle birlikte tanıma ne gerek duyuyorsa. La Ligue des droits de l'homme fait de son mieux avec les armes à ses dispositions, c'est-à-dire tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est juridique, pardon, les armes juridiques, pour demander, donc sur la place de Taksim, pour demander la reconnaissance du génocide arménien. Ça, c'est le combat de la Ligue. Il y a une erreur. Il y a une erreur, désolé, il faut un peu suivre. Entre la Ligue des droits de l'homme, qui fait son commémoration à Haïdar Pacha, et l'association qui a fait la commémoration de Taksim, ils ont deux idées différentes.
Donc, la Ligue des droits de l'homme espère faire connaître le génocide entièrement avec toutes les conséquences qui en découlent. Y compris les réparations. Yalnız Türkiye'deki muhalif aydınların büyük bir bölümü ve etkili bir bölümü ve Taksim'de ki anmayı organize eden çevre, onlara göre bu Türk toplumuna irrite edecek ve yani sonuç almamızı zorlaştıracak. Çünkü Türk toplumu buna hiç hazır değil diyorlar. Selon l'association qui a organisé la commémoration à Taksim, ce sont des intellectuels opposants en Turquie. Selon leur idée, si on insiste sur le génocide, et ça va irriter plus la communauté en Turquie, les Turcs, donc il faut aller, on va dire un peu, il faut mettre un peu de l'eau dans le vase. Ama yalnızca bu değil. Kullanılan dile ve konuya yaklaşımı da bizim kendimizi ifade etmek istediğimiz şeye hiç uymuyor. Bir örnek vereyim. Motto olarak yani temaları bu bizim hepimizin ortak acısıdır. Bu acı hepimizin deniyor. Biz diyoruz ki bu acı Ermenilerin, soykırım kurbanlarının bizim utancımız. Yani katille maktulü, kurbanla faili eşitlemiş oluyorsunuz. Donc, on n'a pas la même approche parce que eux, ils disent que c'est notre douleur commune. Et nous disons que non, c'est la douleur des Arméniens et c'est notre honte. Donc, eux, ils mettent les coupables et les victimes dans le même panier. Ama şunu söylemem lazım. O insanlar, bu aydınlar, o Taksim'i örgütleyenler gerçekten buna inandıklarını zannetmiyorum. Onlar kurbanla faili eşitlemezler. Vicdanlı insanlardır ve bunu akıl ederler. Dertleri Türklere laf anlatmak. Yoksa buna inandıkları için olduğunu zannetmiyorum. Par contre, je ne pense pas que ces intellectuels croient à ce qu'ils disent, mais leur problème c'est comment pouvoir faire rendre les choses plus acceptables aux Turcs. Ne diyecektim? Yani biz bu ayrımları ortadan kaldırmayı arzu ederiz. Yalnız Türk toplumu tarafından daha kabul edilebilir bir hale getirmek isteyen aydın, tanınmış, ünlü ve medyada lafı dinlenen, saygı duyan aydın, saygı gören aydınlar bu konuda kararlılar. Siz böyle yaparsanız bu memlekette bu insanlar tam tersi daha da uzaklaşırlar diyorlar. Donc les intellectuels, je peux commencer. Les intellectuels biz Taksim'den uzlaşmak istiyoruz ama onlar bu yolda Ils ont décidé de continuer dans cette voie, donc avec beaucoup d'insistance, beaucoup de résistance, mais évidemment, donc les intellectuels, la peur, c'est d'obtenir l'effet inverse de la population et des citoyens et du peuple turc. Je suis ravie d'être ici avec vous. Je suis présidente fondateur de l'Association culturelle humanitaire mondiale et journaliste depuis 1993.
Vous avez deux problèmes. Premier est d'argent. On peut résoudre ce problème facilement. Seulement une seule de ça, je vous aide. Pour milliers et millions d'exemplaires, t-shirts, bijoux, porte-clés, tout. Vous pouvez gagner immédiatement en urgence d'argent. Deuxième problème, que c'est grave, c'est ancien. Moi, je respecte tout le monde et j'ai travaillé bien pour unité. Unité du monde, unité dans toutes les religions, tous les peuples. Nous sommes en danger. Notre race est en danger. Il faut tout le monde uni pour résoudre les problèmes. Les problèmes anciens sont passés. Il faut oublier les problèmes et les misères du passé. Il faut commencer de maintenant, avec l'espoir, avec énergie. L'oubli et la répétition, on ne peut pas oublier. Ensemble. Et les deux peuples, Arménie et Turquie, moi je respecte et j'aime. Ils sont de meilleures cultures. Il faut le monde sait que vous êtes importante. Il faut ensemble, seulement avec l'espoir, énergie, ensemble, unité, nous pouvons sauver notre race. Merci pour mon temps. S'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas faire de déclaration, de poser des questions courtes, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse poser sa question. On n'a pas beaucoup de temps. On prend une question, on continue, s'il vous plaît, on ne parle pas dans la salle. Je voudrais vous redire encore toute notre émotion par rapport à votre lutte. Vous l'avez senti, vous l'avez compris, nous sommes très touchés par votre combat. Je vais avoir trois questions. La première, c'est la manifestation que vous avez faite devant le palais Ibrahim Pacha avec les photos des intellectuels. C'est quelque chose de très fort ce que vous avez fait là, justement à cet endroit-là où le 24 avril 1915, ces intellectuels ont été enfermés. Et je suis admirative de cette idée et ça nous a beaucoup touchés, plus que ce que je peux en dire. Comment cette idée-là vous est venue? Effectivement, en Turquie, il y a sûrement plein d'endroits comme ça où, justement, où ce que vous avez dit tout à l'heure, où les choses peuvent être vues. Ensuite, la deuxième question... Pardon. Je dis la deuxième question... Elle est tapée par étapes, si vous êtes d'accord. Donc, on a été orienté pour le choix du lieu. On a été orienté par Serafian. Donc, elle lui laisse la parole s'il veut répondre à la question. La deuxième question, c'est est-ce que votre courage, vous le devez à vos années de clandestinité, comme j'ai cru comprendre? Ben aslında çok korkağımdır. Très peureuse, je ne suis absolument pas. Mais c'est la vérité, je ne suis pas courageuse. İşçiden korkarım, J'ai peur du dentiste, j'ai peur du médecin, j'ai peur de tout. Yani cesaret bilmiyorum, korkağımdır. Je ne suis pas courageuse, je ne vais pas dans la catégorie des personnes courageuses, je suis peureuse. La troisième question concerne la Ligue, la Ligue des droits de l'homme. Je voudrais savoir si vous êtes lié aux Ligues de droits de l'homme dans le monde, à d'autres ligues dans le monde. Türkiye'de yasak dernekler kanunu bir uluslararası kuruluşlara üye olmayı da bağış almayı da yasaklıyor. Yani yardım alamıyoruz da üye de olamıyoruz. İyilik diyoruz. Non, parce que en Turquie, c'est interdit. Donc la Ligue est interdite. Nous n'avons pas le droit d'en être membre, de détenir une carte de membre, et nous n'avons pas le droit non plus d'avoir des frais d'adhésion. Donc
tout ça, si ça se fait dans le secret le plus total, et forcément de façon clandestine. La loi en Turquie, la loi interdit qu'une association turque soit membre d'une autre association en dehors du pays. Et que, voilà, la loi turque interdit qu'une association turque soit membre d'une association internationale et qu'ils acceptent des dons des associations extérieures de la Turquie. Yani bir Türk derneği bir uluslararası derneğin de karşısı olamıyor. L'association de droits de l'homme est affiliée à l'organisation internationale. Elle est affiliée, mais effectivement, elle n'a pas le droit de recevoir de l'argent de cette organisation internationale. İstanbul İnsan Hakları Derneği Uluslararası İnsan Hakları Derneği'ne üye midir, değil midir? Hayır. No. No. Hayır, kanun yasaklıyor. Birleşmiş Milletler'den bir proje için bize bir para geliyor, Bakanlar Kurulu'nun iznine dair tabi izin vermiyor, alamıyoruz o parayı. On a reçu des dons de Nations Unies pour un projet défini, mais comme recevoir cet argent dépend du ministère, il faut que le ministère donne l'autorisation de recevoir cet argent. Et comme le ministère n'a pas donné l'autorisation, ils n'ont pas pu recevoir cet argent et ils n'ont pas pu réaliser le projet. Projede işkenceye karşı. Et le projet, c'était contre la torture. On continue les questions, on a une autre question ici. Fransa'nın çıkarmak istediği inkar soykırımı inkar yasasına karşı düşünceleriniz nedir? Bunun fikir özgürlüğüne karşı olduğunu savunanlar var. Harcımasını inadenizeye bağımsaraktan takmamı ve Je traduis la question. Qu'est-ce que vous pensez de la loi que la France a voulu sortir sur l'interdiction de négation et que pensez-vous que cette loi est liberticide? Anglo-Saxon jer gregu kamoren bet kesemor temem pajc negadi arnelov takakan beduchan ter turkubat Turkiyan tursal asmiti shush kazım betkuning orenki biçamudumi vorbesi biti azaduchun atseva bakri alabes Türkiye opportunitățile as jextelu sistematic oren darpe michosnelor yevanevanın asi aduc tipologii asta de alierăs e asigasem arit ashpari energetice inch creșenage teraspanch urana de inchu vodan cavore e inchu betke araç karne ulistar pais betke sunt tijvare asigaizesele pais betke scris. O kanunla ilgili olarak Türkiye'de kanunu destekleyen tek kuruluştuk. Destekledik. Çünkü soykırımın inkarı suçtur. Soykırımın devamıdır diye bir basın açıklaması yaptık. Düşünce özgürlüğü nasıl ki tecavüzü yapmak, desteklemek bir şeyse, suçsa, şey de öyledir. İnkar da öyledir. Basın açıklaması. Nous étions, elle dit, nous étions la seule organisation, la seule association qui avons soutenu donc cette loi ici en France, et au même titre, mais bon, c'est difficile, au même titre que le viol, qui est reconnu comme un crime, mais malheureusement la loi ne nous autorise pas à aller au-delà, ce n'est pas dans la même catégorie, on ne joue pas dans la même catégorie, c'est beaucoup plus difficile. Oui, j'ai ma question.
Je vais commencer par dire que, je ne sais pas si vous entendez bien, pour les chrétiens, Jésus, enfin, les chrétiens adorent et vénèrent Jésus, mais je crois qu'en Turquie, l'équivalent de Jésus serait Mustafa Kemal Atatürk. Donc, est-ce que personne n'ose dire quoi que ce soit contre Mustafa Kemal? C'est une personnalité fondateur de la Turquie moderne, un pays démocratique et laïque, mais tout de même très, très fanatiquement nationaliste. Oui ou non? J'apprécie, nous apprécions beaucoup et nous avons beaucoup un grand hommage pour vous qui luttez en même temps contre le nationalisme fanatique et exacerbé, et en même temps une jeunesse, une nouvelle génération de Turcs dont le nombre est en train d'augmenter, qui sont à la quête de la vérité, car il n'y a pas de justice sans vérité. Et c'est dans cette optique que je voudrais vous demander, Mustafa Kemal Atatürk, qui est fondateur d'une nouvelle Turquie, démocratique et laïque, tout de même, soi-disant démocratique, en 1922, a affamé son armée pour attaquer Smyrne, la ville de Smyrne, qui était dans la Turquie. Ils ont pillé, ils avaient 3 semaines de carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient. C'est un petit événement. À la question, non, pardon, c'est très important. On va poser des questions courtes. On a un problème de traduction. On ne s'en sort pas. Oui, on attend notre question. La question. Beaucoup d'Arméniens voulaient retourner en Turquie. Ils avaient leur titre de propriété. Mais quand ils ont vu qu'un président d'un pays démocratique et laïque criminellement attaque son propre peuple, et surtout la population grecque et arménienne de Smyrne, à ce moment-là, ils ont perdu tout espoir. Maintenant, le négationnisme, pardon, non, vous avez pas de négation, s'il vous plaît. On attend votre question, sinon on va passer. La question est, aujourd'hui, pour la vérité historique, est-ce que quelqu'un ose parler des failles ou des défauts de Mustafa Kemal Atatürk? Bon, on écoute la réponse. Oui. S'il vous plaît, comment sont les livres d'histoire pour l'éducation? Est-ce qu'il y a une petite amélioration, une présentation à jour? Absolument pas. Ça c'est important. C'est non. C'est ça la plus importante. Bu konuda ders kitapları konusunda son 5 yıldır projeler var. Türk Tarih Vakfı, bu karıştırmayalım, Türk Tarih Kurumu değil. Türk Tarih Vakfı içinde ders kitapları tarandı ve işte ırkçı ayrımcı bölümler belirlendi. Bu toplantılarla duyuruldu. Bunlar işte ilerici demokrat tarih öğretmenleri bunu yaptı. Hükümet üzerinde bir baskı oluşturdu. Bazı ilerlemeler var ama yetersiz. Yine de Ali Agoba topu atamadı ama. Concernant cette question, ces 5 dernières années, il y a effectivement des travaux qui ont été entamés par des historiens, par des spécialistes qui travaillent progressivement sur la question, qui travaillent progressivement donc sur les livres scolaires. Il y a des parties de livres scolaires qui sont passées au peigne fin. C'est infime,
c'est très très petit, c'est à petits pas, mais rien n'est encore décidé, rien n'est encore définitivement ficelé. C'est tout, c'est une petite lueur. Une question là. Ah oui. Baron Sarafyan'in հարցումս դիկրանագերդի մեջ ոստիկանության հողատարածքին մեջ հավաքական փոստեր գտնվեցան նոր ոմանք ասին որ ասոնք 90-ական թվականներու ոսկորներ են, բայց այհանակտար պատմաբանը ասա որ չի ասիկա 100 տարվա խնդիր մնե այսօր շուրջ ինչ կխորիկ արդյոք ասիկա արիթմն է մեզի համար ցեղասպանության շուրջ խոսիլը իսկ ikinci bir sorum da Ayşe Günaysu Hanım'a baskın oran tarzı aydınlarla sizin ilişkiniz nedir ve onların size karşı olan düşünceleri, görüşleri nedir? Կարծեմ այդ մնացորդները ոսկորներու հավանական է որ հայերու լար բավական դեղեցություն ունին այդտեղ իրաչարկերու մասին բայց նորեն երկու կամ նույնիսկ as քիչ թե շատ փակված ասոցի շուրջի հիմա եթե մենք ներկայություն ունենանք Թուրքիո մեջ կրնանք ասպեսի հարցեր ավելի մեծնել կրնանք հետևել եւ այլն առանց մեր ներկայության չենք կնար աջենդան մենք պատրաստել ասե հարցը մենք ցանչունի բայց այհանակտարը ուղղությամբ գրազը եւ բավական լավ գրություններ եւ ուրեմն հաս մեկ կողմ տրված է pedagoji şanaklarına geç. Ben aslında doğrudan isim vermek istemiyorum ama baskın oran biraz simge haline geldi. Şimdi yani genellikle bizleri gereksiz Türk toplumunu, Türkleri irrite eden, rahatsız eden insan bir tavır olarak görürler. Fakat orada da bir değişim oluyor. Baskın oranda olup olmadığını bilmiyorum ama yani o çevrelerdeki aydınlarda yani değişiyor hayat. Ama genellikle bizi doğru bulmazlar. Sans nommer, j'ai pas envie forcément de nommer les gens et de parler nominativement des personnes, mais là, concernant cette personne, effectivement, on n'est pas reçu de façon favorable et on est vu, on est considéré par cette personne comme, on est dans la catégorie des personnes irritantes, comme entre guillemets irritantes, des personnes qui irritent le peuple, et on n'est pas vu de façon positive, effectivement. Bon, on va prendre la dernière question et on va terminer notre soirée. Bonsoir et merci pour votre intervention. Ça nous fait du bien, franchement. On n'a pas l'habitude d'entendre du turc et du turc qui nous fait du bien. Je vais vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'Europe. Vous nous avez dit que vous étiez une des seules organisations qui luttait pour que la Turquie, enfin une des conditions de l'entrée de la Turquie en Europe soit la reconnaissance par la Turquie du génocide arménien. Je voulais savoir si vous aviez des contacts, si vous aviez été au Parlement européen, si vous étiez reconnu par l'Europe, en gros, pour défendre cette voie-là. Et une question à Ara aussi. Ուրեմն ադենիմը ուրեմն պատմական գարդեն մրցում ռիկ պետական պատմական առաջողույն է ուր ընդունեցիք խոսիլ այս սեղատանության շուրջ ինչ-որ աստեղ Ֆրանսա պիչմը գկաշվինք Սեն կարակական կետնի վրա չենք ուզեր մտնել աս խաղին մեջ, որովհետև թրկական կարակական խաղն է, որ գկաշվինք ուրեմն ձեր մոդեցումը ինչ է եւ ինչպես Թուրքիա կսխնդրին դերարել
Ayşe Hanım. Şimdi zannedersin biraz önce bir tercümede bir hata oldu, ondan da sonra öyle gelir. Sizin İstanbul'da, yani İnsan Hakları Derneği olarak bu soykırımın tanınmasının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için bir ön şart olduğu konusunda bir çalışmalarınız var. Çünkü bu soru bir tercüme hatasına geldi. Je vais d'abord corriger votre traduction de tout à l'heure, parce que la question venait de ça. C'était pas la Ligue des droits de l'homme de Turquie qui mettait cette condition. Cette condition venait de l'Union européenne. Donc, si dans le dernier rapport, cette reconnaissance du génocide, c'est pas une condition claire, mais ça revient de plus en plus sur le devant de... C'est en relation avec l'Europe. Et si l'Europe... Oui. Ayşe Hanım, sizin Avrupa Parlamentosu'yla ilgili bu bir ilişkileriniz var mı ve bu soykırımın tanınmasının, yani bu Türkiye'nin Avrupa'ya girmesinde soykırım tanınması bir şart olması konusunda falan herhangi bir bilginiz var mı? Bir karışıklık var. Evet. Burada bir karışıklık var. Şöyle, biz Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmemesinden bağımsız olarak daha böyle bir konu yokken adaletin yerini bulması için tanınması ve bütün el konulan malların iade edilemiyorsa tazminini biz hep talep ettik. Nous avons demandé, en dehors de la demande à l'Union européenne de la Turquie, avant même d'arriver à cette étape, nous avons demandé à la Turquie, à l'État turc, à la République de Turquie, de restituer l'ensemble des biens qui ont été appropriés, expropriés, donc les Arméniens qui ont été expropriés, la restitution de l'ensemble de leurs biens, ou si l'ensemble de leurs biens n'est pas possible, à leur indemnisation. Je dis ça a été une de notre demandes. Ça fait partie de nos demandes. Benim konuşmamda Avrupa Birliği'nin geçtiği tek yer şuydu. Biz ihalede olarak Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin adaylığı söz konusu bile değilken bunları yaptık. Ama Türkiye'de ihalenin haricinde bunun gündeme gelmesinde Avrupa Birliği'nin taleplerinin rolü oldu. Bizimkinde değil. Tamamen Avrupa Birliği bu şekilde geçti benim konuşmamda. Bizden bağımsız. Cette demande nous concernant a été, ça c'est bien avant que l'Europe exige ceci de la Turquie. Et tout ça, c'est en fait l'Europe et nous-mêmes, on est complètement indépendants, on ne va pas forcément dans le même sens. Et elle dit qu'elle n'a pas de travaux au Parlement européen, qu'elle n'est pas liée par le Parlement européen et qu'elle ne s'est pas rendue. Et je ne peux pas l'y rendre. Nous n'avons pas une relation. Puisque nous avons entendu le sujet, en une seule phrase, je voudrais dire. Türkiye soykırımı inkar ettikçe Avrupa Birliği'ne üye olamaz. Avrupa Birliği'ne üye olma hakkı olamaz. Bu benim inancım. Yani bu koşullarla üye olamaz. Ben üye olmasını isterim daha ileride gelişmesi ve insan hakları alanında ilerlemesi için bir umut olsun diye. Ce dont je peux vous affirmer, c'est que tant que la Turquie n'a pas reconnu le génocide arménien, elle ne pourra pas adhérer à l'Union européenne. Et ça, c'est ce que je peux vous affirmer aujourd'hui. On va prendre la réponse de Rasarapian. Kalav Yego Tarsın, Yerbaz Avesti Baganı, Bolso Meç Uremin,
Konferansı ve Asmancan Masin Dergatür Müdürü Aransiye Kaşvelu Yekol Verçatsav Yusuf Haraço'nun vakti geçsav Aras Arafyan Tuktarama direkt meziyel aşkadelu aslı törüşü için miyasil aşkadeyim. Despasărul voce săi, este voce săi, șat copilii lai, până kereva gayet terteriş bisen, yegav, yevan, yev vaxtav. Hani, urama ayıl sing, para çoğun nevur çiğedevetsav, yergu dariveç, yes agara gani, takagan terter okta kozu, miyasin, yesin anar şargırı, imbay manderovuz, volsi karpeti bıra aşkadin, desnek bir medat püröşününçe, panıt, yes ajeldan yes projesi. Si vor tuk kani vor găsesc vor çunegatse ye asor het panel işte rekorner bahfaze tiber yevanı. Unam yes kıspasem or tuk indin delegatsek de harpeti vor kyuları yer devam betsan bu inşiha nagam anunero yevan asas orenkleru. Yesa guzan adigan delegatsek adiga hoskera gatarsine Yesal haygan akbile tezegi nergatsem yeb atkibe yek hosuchan ganangas kısin. Asingen ejerdan yes poroşes asiga aygare vor. Peçunis vakta lusu peçe hosi. Yeten menk paymanları ten inçu çi hosi. Pas paymanları kitnan kinçi haşivo. Hala çoğunu yet kaşvetsa. Vor esa vol şu sarafyan ekide at literi koyçun çunin. Nahkis anstaves hala çoğun barasana çemustunir anşuşte koyçunin. İrenk dramatikçe at literi panalu. Vorov de idense sayıdı çi başpanı. Uremen garje kidak saparast literumeş ifirmastaki in kodzese mastakselu. Yeter sıkhalen yes sıkhal gerevim. Gamın abuş gerevim. Pas asparakayın gazın inkener. Yev hoseva beçe baktan idense kapasta delu nüs halayn oren vijalu maravan yeter mek dirabenen merki duçunu. Yev gazın Asi eroguçun, hayır gazem o bet ilek beduçuen yevan urem zorabor tirkunin, zorabor tirkunin tekagan batmak kuçun batkuçan hinkere şaddigane. Pas mega yedevençe bazasagabim. Asi harç. Bien, nous avons terminé avec les questions. Donc je vais donner la parole à Kevosh Sachian au nom des organisateurs. Ուրեմն խոսքը վերջացնելը առաջ Վարոն Սարաֆյանցիների արա մեկ հարցում ունին վերջնական հարցումը որովհետեւ ներկաները գարենան պրոժեկտը ենել լան աբակայի գամուրջին մյուս կողմը գեցողները որովհետեւ երբ որ հարաճանանք մենք գամուրջին վրա թիմացնից գտնենք անձեր որոնք մեզի պիտի ընդունին եւ ճիշտ ձևով պիտի ընդունին ոչ թե հարաջողլուին ունեցած թիրքորոշումներում պես հստակ եսածներս ուրեմն վերջինը խոսեցան հրանտինքի մասին հրանտինքը ըսկած հասկացավ at 60/100-ին կարևորությունը եւ ինքը անոր համար էր որ սպանվեցավ նահատակվեցավ եւ գոչեցավ 1,500,000 առավել 1 քանի որ ճիշտ ճամփուն վրան էր մենք այսօր չեմ ասել թե մենք հրանտինքի հետևորդներն ենք բայց պետք է իր գծած ուղին քալենք մասնակիցներով եւ մեր աշխատանքով շնորհակալություն ձեր ներկայությամբ շնորհակալություն Դիգենաշին շնորհակալություն Արային եւ վստահ եմ որ նորեն կդեսնենք ավելի խորանալու համագիտողներ շնորհակալություն N'oubliez pas les enveloppes.